السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات ديال لا فيتوباثولوجي. دونك في هاد الفيديو غادي نديرو لانتروديكسيون لا فيتوباثولوجي ان شاء الله. من بعد الا عجبكم هاد الفيديو، عجبتكم الطريقة ديال الشرح، غنكملو هاد الدرس بحول الله. اذا نبداو اولا لانتروديكسيون à la phytopathologie. Qu'est-ce que c'est la phytopathologie? La phytopathologie, comme définition, c'est une science qui traite les maladies des plantes. Phytopathologie ou la physiatrie en anglais phytopathologie هو واحد العلم اللي كيهتم بلي maladies des plantes. C'est une discipline ou bien c'est discipline qui appelle à des connaissances en microbiologie, biologie moléculaire, physiologie végétale, botanique et en écologie. C'est-à-dire هاد السيونس عندو رولاسيون مع كاع لي سيونس، سواء en microbiologie، يعني الميكروبيولوجي خاصك تعرف لي فيروس، لي بكتيري، لي شامبينيون. بيولوجي موليكولير يعني لي تكنيك ديكستراكسيون ولا ديزولمون ديال هاد لي اجون باثوجين. فيزيولوجي فيجيتال c'est-à-dire خاصك تعرف لا بلونت الفيزيولوجية ديالها، يعني لي فوي، لي تيج، لي راسين، les tissus botaniques, c'est-à-dire pour classifier ou bien pour classer la plante, c'est-à-dire le nom, etc. Le nom, l'embranchement, la famille, le groupe et l'espèce. Et en écologie, il y a des conditions, c'est-à-dire des conditions comme la température, le sol, etc. Quand on parle de phytopathologie, on ne s'intéresse qu'aux agents pathogènes, aux ravageurs et parasites animaux comme nématodes, qui constituent vecteurs des agents pathogènes. Quand on parle de la phytopathologie، يعني ملي كنهضروا على لا phytopathologie ما كيهمنا إلا هادوك لي زاجون باثوجين، يعني المسببات الأمراض، باستثناء لي رافاجور ولا بارازيت انيمو كوم نيماتود اللي كتلعب الدور ديال الفيكتور، سيتادير حامل لي زاجون باثوجين كوم باغ اكزومبل نيماتود تقدر تهز معاه دي فيروس. لا فيتوباثولوجي rassemble plusieurs notions. هاد لا فيتوباثولوجي كتجمع من بزاف المفاهيم اولا لي سيونس كوم لا سيمتوماتولوجي اللي هي l'étude des symptômes، c'est-à-dire les manifestations externes، يعني دوك المظاهر الخارجية de l'infection اللي كيديرهم l'agent pathogène. Lorsque la plante ne fonctionne pas normalement, on a une anomalie de phénotype qui se trouve par des variations de couleur et de forme. يعني ملي كتكون عندنا بلونت ما كتخرجش مزيان كنلاحظوا l'anomalie soit phénotype qui retrouve par des variations de couleur ou là كنلقاو les variations de couleur ou là de forme، يعني كتشوه البلانت ولا الكولور ديالها كيتبدل الفينوتيب. عندنا deuxièmement l'étiologie savoir qu'est-ce qui est l'origine de la maladie، شنو هو السبب ديال la maladie، c'est-à-dire la cause de maladie. et أخيرا عندنا l'épidémiologie étude de la distribution spatio-temporelle des maladies، يعني واحد الآفة، واحد المرض اللي هو كينتقل، وهاد العلم سميتو l'étude de la distribution spatio-temporelle، يعني دراسة التوزيع الزمكاني لهاد المالادي وطرق الانتقال ديالها.